Située au cœur des hautes terres malagasy, Fianarantsoa se dresse fièrement comme capitale de la région Haute-Matiache. Ville universitaire, culturelle et religieuse, elle est aussi un centre stratégique pour l'économie régionale. Avec ses collines, ses rivières et ses axes routiers qui la relient à tout le sud et l'est de Madagascar, Fianarantsoa se distingue par son riche patrimoine culturel et historique, son rôle majeur dans l'éducation et l'artisanat, ainsi que sa réputation de capitale du vin et du thé malagasy. Aujourd'hui, elle se révèle être bien plus qu'un centre administratif, une véritable terre d'opportunités économiques et industrielles. Ce reportage vous invite à découvrir son histoire industrielle, les pionniers qui ont façonné son économie et les initiatives modernes qui préparent son avenir. L'histoire industrielle de Fianarantsoa commence dès la période coloniale. Dans les années 1930, la ferme d'État de Vuimasna devient un modèle d'agriculture moderne. Un complexe intégré comprenant une rizerie, un abattoir, une porcherie et une conserverie, capable de produire et transformer pour toute la région. La rizerie d'Ampupuka Golf assure la transformation et la distribution du riz, tandis que la briqueterie d'Ankapil fournit les matériaux nécessaires à l'urbanisation de la ville. Des huileries artisanales et de petites unités de tissage et filature développent également un savoir-faire local. Ny tantaran'ny industrialisation teto amin'ny faritra Haute-Matsiatra dia nifanindran-dalana foana tamin'ny tantaran'ny révolution industrielle eran-tany, ny tantaran'ny développement industriel sy ny développement économique tany ivelany, fa tsy tenenako hoe tany France niapaka taty Madagasikara. Nisy époque anankitelo angamba ny époque voalohany ny alana tamin'ny colonisation niditra tamin'ny première république. Ny économie-tsika gasy zany dia mbola nitantanin'ny frantsay foana. Niditra ny deuxième république dia nananampo amin'izay hoe révolution socialiste zay ny firenena malagasy, dia nananampo napiditra ny politika na nationalisation, dia nifipiran'ny reny hoe société malagasy, misy hoe malagasy rehetrareny. Fa isika zany zao aty amin'ny troisième république sy ny makaty dia miditra amin'ny fa hoe chaîne de valeur. Les chaînes de valeur dia fanomezan-danja mihitsy ny vokatra anankiray. Ny fandraisana tanan'ny fanjakana zany famokarana sy ny fanodinana sy ny économie malagasy. La ligne Fianarantsoa Côte Est, ou FCE, constitue un élément clé du développement industriel de la ville. Cette ligne de chemin de fer qui relie Fianarantsoa à la côte orientale, précisément à Manaka, facilitant le transport du riz, du thé, du café et de tous les produits agricoles et artisanaux. Dans les années 1970, certaines industries historiques s'affirment comme piliers de l'économie régionale. La société Sidexam, initialement connue sous le nom d'OTS, se spécialise dans la plantation et la transformation du thé. Elle se situe dans la localité de Saambav et contribue activement au développement industriel de Fianarantsoa. Dans la même période, la Somagodis Antarandul, la grande plateforme de stockage et de distribution, devint un acteur majeur. Elle est aujourd'hui transformée en une galerie commerciale, la galerie Omatiach. Les coopératives vinicoles, Lazan Betsleu, Clomalas et autres, donnent à Fianarantsoa le titre de capitale régionale du vin malagasy. Depuis les années 1990, l'industrie locale se diversifie. Transformation du lait, des fruits, ainsi que des ateliers de briqueterie, métallurgie, tabac, menuiserie et miellerie ont vu le jour et se développent jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, Fianarantsoa demeure aujourd'hui une terre d'opportunités industrielles et économiques. Malgré les crises et mutations économiques, certaines industries historiques continuent de marquer Fianarantsoa. Sidexam, après ces années de plantation et transformation de thé, reste un symbole d'innovation agro-industrielle.
Raha ny historika zany dia tamin'ny 1770 ny recherche no natao voalohany nanomboka ny taona 70 ka hatramin'ny 570 no nanomboka nanaovana ny fametrahana ny reto dité teto. Rehefa hita zany ny fikarohana dia napetraka teto ny hoe eto ny toerana mety aminy no ny toetrandro eto amin'ity toerana ity zany, ny rotsakorana, ny hafanana, ny toetrany tany dia eto no afaka ambolenan'ny dité. Totaly 307 hektara ny fitambaran'ny tany voly dité eto Sambavy mizara ho 200 hektara ho an'ny fambolena industrialy ary 100 hektara ny fambolena ny tatsà. Fa zany hoe ahodina amina toerana anankiray zany hoe atao amin'ny Sud-Exam ny anodinana azy dia ny vokatra vokarina dia thé vert sy thé noir. Carinthia, le seul constructeur automobile à Madagascar, illustre l'ingéniosité et la fierté locale. Raha lazaina amin'ny fomba tsora sy fomba fohy ny tantaran'ny orinasa Carinthia moa tamin'ny taona 2010 no namerenan'ny orinasa Leurelais Madagascar azy indray. Orinasam-panjakana izy tany aloha ary nikatona tamin'ny taona 2010 tany hoany no niatiny olana ara-politika tamin'ny fotoanandro. Dia ny orinasa Leurelais no tonga teto nitady an'ity toerana ity no nahitan'ilay toerana, nanjifa an'ilay toerana ary nahita ny zavatra nisy tato anatiny dia teo no hoe aleo verina sokafana indray ny orinasa Carinthia. Dia tao anatin'izay taona 2010 izay nisy ny fanatsarana ny toerana moa zany mazava ho azy ny famerenana an'ireo fitaovana izay efa tato ho afaka ampiasaina indray dia rehefa afaka ampiasaina ilay fitaovana nisy ny asa maro isan-karazany izay natao tamin'izay fotoana izay. Nanohy ny famokarana an'ireo ancien modèle tamin'ny fotoanandrony, nisy ny Mazana 1, nisy ny Jejo, nisy ny Lanja, nisy ny Fauka ary nisy ny Iraka. Amin'izao fotoana izao dia ny Mazana 2 no vokarina tamin'ny orinasa. Lazan Betsleu, acteur majeur de la filière vinicole, continue à produire ses vins. La boulangerie Sophia, de son côté, incarne la tradition et la qualité artisanale. Depuis les années 2000, Fianarantsoa accueille de nouvelles industries diversifiées. De la boulangerie, biscuiterie, laboratoire pharmaceutique, autant de secteurs qui répondent à une demande croissante de produits de qualité. Ces industries incarnent l'innovation et l'esprit entrepreneurial, contribuant à la modernisation de Fianarantsoa tout en valorisant ses ressources naturelles. Ity boulangerie ity dia efa ray taona zao no nisokafany 16 août 2024 zay ny fety kely nataonay nanokafana an'izy io. Ny tanjona nanokafana azy dia tsotra ihany ahafahana mifanohana eo amin'ny mpiarabelona manodidina anay izay hita aty ambanivohitra sarotra mitady vola nefa mila vola ampidirana ny mpianatra iainana andavanandro ao amin'ny raharaha-tokantrano eo amin'ny fahasalamana. Taloha zareo mizaly sahirana satria mianana nandrasana amidy fa amin'izao kosa dia efa ataoko hoe isan'andro zareo maka mofo aty dia mivarotra mahita vola isan'andro izy. Efa zava-dehibe izay mampivoatra ny manodidina ny monastera. Ny olona mahita ny qualité ny asa ao amin'ny boulangerie tonga misaotra an'Andriamanitra miara-mivavaka aminay isan'alahady ary amin'ny andro tsotra ary andavanandro tonga ny olona mivavaka satria ny andro mofo kely ao izy ho masaka tonga izy aloha mivavaka miaraka aminay. Efa fahasoavana izany ka sady manampy ny olona ara-panahy no manampy ny olona ara-batana ara-tsaina. Zay sa foezaka kilonga ampelany sara zay dia misy mahay mandihy. Fastalieu angamba raha hoe azavako fofoy dia société privée anankiray eto Fianarantsoa, localisé eto Fianarantsoa manao ny fanaka rehetra momba ny aluminium moa zany no tena ataonay fa tena nanomboka 2021 no nisokatra tena nandritra an'izay fotoana izay no nemaro ny vokatra niezahana ny toto-saina teto amin'ny Fastalieu momba ny rafitra rehetrarehetra aluminium natao voalohany dia avy eo nitatra nanomboka ny PVC misy koa ny fanaka rehetra momba ny mélamine ao ny inox ho an'ny véranda, ny rampe d'escalier dia misy koa ny baie vitrée mazava ho azy moa zany iny dia ny granit ho an'ny plan de travail. Ao anatiny ihany koa ny placo-plâtre simple na avec dessin moa zany ataonay eto amin'ny Fastalieu ihany koa.
Ny vondrona coopérative Somila dia niorina tamin'ny taona 17 ny sehatra iasany dia misehatra amin'ny resaka zotra-piariana voanjo. Ivondronana tatsaha maromaro ny coopérative. Ny dingana nataonay nandritran'izay taona maromaro zay dia voalohany aloha famokarana an'ilay voanjo miaraka tamin'ireo tatsaha mpamokatra ireo. Taorian'izay dia nahita olana tao anatin'izay zahay amin'ny resaka vidim-bokatra miovaova, tsy stable zany vidim-bokatra dia farany nananeritreritra hoe andao amorona tsena ho antsika mba ahafahana manampy amin'ny tatsaha amin'ny vidim-bokatra. Dia nanao fanasarana ny mena-boanjo. Vinanay zany vina ataoko hoe fofo ezaka lavilavitra ezaka ataoko hoe atao anatin'ny 3 na 4 taona zany dia efa mieritreritra zahay hoe hasahana ny ataoko hoe hatrany amin'ny 5 na 20 isan-jato ny fanjifana menaka ato amin'ny faritra eto Fianarantsoa zany. Zay aloha zany tanjonanay ao anatin'izay hoe mba mena-boanjo vokarin'ny coopérative Somila no hoan'ny vahoaka eto Fianarantsoa. Société Agricole de Madagascar na ny Sotemad dia orinasa anankiray misehatra eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay any Sambavy ny foibe toerana misy azy. Arak'izay anarany izay dia mamokatra te izany orinasa zany. Fa ankoatran'izay famokarana te zay dia mamokatra ihany koa vokatra avy amin'ny ronono satria manao an'izay fiompiana ho mivavy ronono zay ny Sotemad. Anisan'ny ataoko hoe tena mampiavaka ny vokatra vokarin'ny Sotemad dia eo aloha izy hoe natoraly. Raha manao vokatra avy amin'ny ronono zahay ohatra zany raha isiko ty hoe yaourt dia yaourt thé vert à la menthe. Zay zany ny parfum ty izay tsy mbola misy manao zany eto amintsika raha tsy ny Sotemad ihany. Anisan'ny tena mampiavaka ny vokatry ny Sotemad ihany koa dia ireto karazana thé vaovao reto tsy inona reto fa thé vert sy thé noir ihany saingy mifangaro singa samihafa. Misy cannelle, gingembre, citron, cardamome sy ny sisa ireo karazana épices zany dia mifangaro ao anatin'ireo thé ireo. Be dia be ny soa azo avy aminy miaro amina karazana aretina samihafa izy. Ny Sotemad ihany koa zany no mamokatra an'ireo eto amintsika eto Matsiatrambony. Misy produit telo zany vokatra avy ato amin'ny laboratoire. Ty zany no vokatra voalohany ny Simopar. Simopar dia vokatry ny fikarohana izay nataoko. Tsy zarery rehefa mikaroka moa zany dia misy namana. Anivelany daholo ny namana. Satria rehefa nanontany ny ministère santé sy ny OMS tamin'izay fotoana izay teto Madagasikara hoe inona ny tena aretina lafo indrindra ho an'ny malagasy ny mividy azy nefa aretina tena gravy mety mitondra ny fahafatesana aingana dia aingana. Dia anisany nyresahany zareo zany ilay hépatite virale, resaka foie zany. Dia io ary no niorosoko nandehanako jusqu'à tany amin'ny velana. Nahazoako voalohany eo eran-tany ity ny médaille izay azoko tamin'ny OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Tantosim des produits anankiray parapharmacie indray ity zay à base de plantes ihany satria plante médicinale foana moa ny asanay. Ny atsaran'ity indray dia miasa ao amin'ny ativava sy ny nify. Vokatra fahatelo karazana pomady manasitrana ny fery sy manasitrana ny may. Izahay moa dia natao hanamboatra ho tsaraina izay vitanay. Efa inefatra zay ny ministère de santé nanao audit sy nanao visite hoe azo mena ny autorisation d'ouverture ve izy ty sa tsy azo. Matoa zany zahay misokatra hatramin'izao nahazo an'izay fahafahana manao ny famokarana zay. Ny UATR dia misehatra amin'ny resaka transformation de fruits. Manao ny pâte de fruits, ny fruits séchés
manao ihany koa ny chocolat fruité, eo ihany koa ny pâtisserie fruité toy ny gâteau sy ny cookies. Nanomboka tamin'ny 2021 no sehatra tamin'ny resaka fanodinana ny EATR. Ny antony tena nanaovana ny resaka transformation zany amin'le hoe be voankazo be Fianarantsoa, ahoana ny fomba hitahirizana anazy, ahoana ny ahafahana mba hanodina anazy ho vokatra afaka ahondrana any ivelany. Anisan'ny vokarin'ny EATR zany ireto produit, ohatran'izany ity pâte de fruits iray ity, assortiment zany izy ity misy isan-karazany. Ahitantsika mananasy, poc-poc, eo ihany koa ny goavitsina, misy ihany koa zany ny fruits séchés anana, dia misy ihany koa ny fruits séchés pomme. Raha sokajina zany dia voankazo eto Fianarantsoa ihany no ahotonanay. Produit ny EATR manokana zany dia tsy mampiasa conservateur moa zany voalohany indrindra. Eo ihany koa tsy mampiasa gélatine animale fa végétal hatrany no ampiasan'ny EATR. Ity centre de formation travail ity dia efa nanomboka hatramin'ny taona 1996 izay ankalaza ny fahatelopolo taona amin'ny herintaona. Dia misy sehatra amin'ny fampianarana izahay amin'ny fampiofanana ny tanora. Ao anatin'izay misy filière 5 izay ataonay, eo ny ouvrage bois, ouvrage métallique, mécanique automobile, bâtiment et travaux publics ary ny agriculture élevage. Mba ahafahana mampiodina andreo taranjareo dia tsy maintsy mitady vola. Dia misy ny atao hoe école entreprise na atao hoe activité génératrice de revenu izay ataon'ny centre mba ahafahana mampianatra andreto ankizy sy tanora reto. Ary amin'ny alalan'ireny asa izay tonga taminay ireny no ahafahana ihany koa manao perfectionnement ny compétence ny tanora izay misy ato aminay. Ny tanjona moa anatin'ilay fanabeazana dia hoe mba olo-pirenena vanina sy ho kristianina mazoto. La région Haute-Matziach concentre aujourd'hui des décortiqueries, des rizeries, dont la majorité est installée sur le territoire régional. Ces unités transforment le paddy, le manioc et le maïs destinés à l'alimentation humaine et animale. D'autres secteurs complètent le dynamisme économique: scierie, abattoir, provendrie, métallerie, huilerie, autant de secteurs qui ne cessent d'évoluer et de se développer au fil du temps. Les filières porteuses sont nombreuses: fruits et légumes, arachides, huiles essentielles, produits laitiers, bois et transformation agroalimentaire. Les opportunités sont vastes. Avec une main-d'œuvre jeune et dynamique, des ressources agricoles abondantes et un tissu entrepreneurial en pleine expansion, Fianarantsoa s'affirme comme une ville à fort potentiel industriel. Héritière d'un passé industriel riche, Fianarantsoa conjugue tradition, savoir-faire et innovation. Des industries historiques aux projets modernes, la ville se positionne aujourd'hui comme une terre d'opportunités économiques, prête à relever les défis de l'avenir et à participer pleinement au développement industriel de Madagascar.